Suripe ya. Suripe ya. Mbok mati maning. Bebak. Motore urip. Mbok tapi mati maning ngapura. Sampret. Apa sih? Mati kan? Oke. Mati maning asu. Mati motore mati maning. nyongklalan kipro kayak gitu sih batirnya tegawalu nggak motore yang apa kelalen ano batik nang ini yung mantan nangil yung nang tapen jurang kuat tapora. Wingi nang ini ramene pol sumpah. Wingi nang ini ramene pol. Japet. Ndi. Haredang. Congkeman. Tai. Aminin apa lagi? Amin. Ya siap. Ya. Iya, oke. Wadone siji, lanange 6. Haredang. Panas. Nang anjatan sing ngarep Mandiri Jaya cocote anu jejeg banget kayak sedela tapi jejeg ya. Lah iya maksudnya sedih TikTok tapi jejeg. Alhamdulillahirobbilalamin.
Aja ora kono ora anjir. Bisa rambutnya murup pinandur pada kok kayak. Jaga yung, jalannya mandan ruwet. Sumpah kok tak punya otak. Rantai otak. Oke. Jamet mana tuh? Singeling yung. Kita anak anu orang-orang punya gie, orang-orang mempunyai uang. Oke, ngapa bocah pitung rayanya pada geleni-geleni banget. Burek geleni. Jaga. Mandek coy kan lu terker belok. Let's go. Hah? Di ngereh batir kon mansal motor tekan rumah. Banter ya asu. Sing penting sikile lenceng li kuat.
Kuat yang percaya karoku. Kuat, kuat, kuat. Woi. Coba apa kali? Paling bledos apa ya? Hah? Saya sumpah korosa. Sikile boyong kemang sumpah. Asu, asu. Semodel maning yang percaya kok kuat. Tong karang jambe pae tong silamat ora aduh. Sing lurus. Oke, sing asuk. Kayak bokongnya kayak cuy. Wah. Ih, asu yung ge. Anak senja karo India. Oke, arti momon. Iya. Asu, asu. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Selalu, selalu, selalu panas dan haredang. Didit. Asal coy. Buceles. Anu kae gebut bedo lah. Wow. Pit-pitan tapi demi konten. Let's go. Jalan maning tekan yung sing strong. Ah,